enter. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Good morning, ma'am. Good morning, Titin. Let's go sit down. Silahkan duduk. Wow, Mom is so happy to meet you, Titin. How are you? Ibu sangat senang bertemu dengan Titin. Titin, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Bu. She's not good, ma'am. If you're not good, why tell me, Titin? Ibu mau tahu bagaimana kabarnya Titin tidak baik. Entahlah, Bu. Saya merasa sangat bingung dan sedih. She don't know why she feel like confused and sad. I understand what you're feeling, but can a bad feeling or a nagging emotion be discussed together? Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Bu. Saya pikir juga begitu. Yes, ma'am. She think so. Can you explain your feelings? Bisa dijelaskan? Ya, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Yes, ma'am. Can, but Titin wants it to be a secret to anyone because it's her personal problems. So, do you want to listen to how much of a bad feeling is interfering with Titin? Kalau begitu, ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Titin. Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. I don't feel confidence when performing in front of the crowd, especially when I'm presenting to the class. The how? Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Whenever I appear in front of my class, I'm nervous and confused as to want to say what to say. My lips suddenly become stiff. Can Titin further explain the insecurity? Bisakah Titin menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri itu? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. I tremble when performing in front of the class, miss. I also felt insecure when I was about to answer a question from the lecture, when I just answered it from my seat, but still felt nervous and trembling, which caused me to speak and articulate when the teacher taught the class. What do they doing next when they feel distrust in class? Selanjutnya apa yang Titin lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. I just kept silent, ma'am, rather than my embarrassment in front of my class, of my friends, because I was nervous and trembling. Is that way they feeling happy and comfortable in the classroom? Apakah dengan cara demikian Titin merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. No, ma'am. Maybe they think everything has to be perfect without any mistake. Is that so? Mungkin Titin berpikir segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu. Saya orang yang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Yes, ma'am. I'm that kind of person. Everything has to be done perfectly, even if it's impossible. Maybe that's what makes me like this too. Then do you feel sorry about how Titin can
present and answer the lecture's questions so as not be nervous? Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Titin bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Yes, ma'am. And I don't know what to do. Every day I think and try to do something about how I can confidently appear in front of the class. Has Titin done their best so far to gain confidence? Apakah Titin sudah berusaha melakukan yang terbaik sejauh ini untuk dapat percaya diri? Rasanya belum Bu. Not yet, ma'am. If they haven't already, then why would they have much negative thoughts? Jika mencoba saja belum Titin, lalu bagaimana Titin bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Well, that's why I don't understand, ma'am. Well, I will try to best, ma'am, to make myself feel confident presentation and answer the lecture questions. Alright, what do you think your plan is temporary to hold on the next move? Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. First, I will practice and study the material that I will present. And secondly, I will look my best so that I will feel more confident. And the third, I will pray before appearing to make myself feel better. I think that's what I'm gonna do, ma'am. Great, Titin knew what they have to do. Before we wrap this up, how do you feel after we discuss, or what's your conclusion? Bagus, Titin. Sudah tahu apa yang harus Titin lakukan sebelum pembicaraan ini kita tutup? Bagaimana perasaan setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri dari saya ini. Accumulated and consulates after counseling, my anxiety and the fear began to diminish, and also I know what step I will have to take to overcome my insecurity. After counseling for about 20 minutes, the conclusion is that first, Titin will practice and study the material that will be presented. Both will look their best so that they will feel more confident. And the third, I will pray before the presentation. Is Titin sure they gonna do that? Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya yang adalah pertama, Titin akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Kedua, Titin akan berpenampilan rapi sehingga Titin akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu. Anda berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Titin yakin akan melakukan seperti itu? Iya Bu, saya yakin. Oh yes, ma'am. She's sure. Do you have anything more to say? Apakah masih ada yang ingin Titin sampaikan kepada ma'am? Tidak Bu, saya kira cukup. Not man enough. How about we close the conversation, and I thank you for your willingness. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda datang di tempat konseling ini. Sama-sama Bu. You're welcome. Jadi terima kasih sudah datang. Oke, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank